Tōku tahi nai nei, tētahi o ngā whakaue kāpara, kua roa nei e pakanga ana ki ngā umanga hinu nui o te ao, pērā ia ena tākau, rāua ko Petrobras, arā kia kaua ai tō tātou moana, me o tātou takutai e tū ki nohia. Nō reira, Teo Tāki Tumu, roia no te whānau apa nui tēnā koe. Kia ora. Te kōrero a Claudette Hauiti o ngā hinara. Kāre ngā rōpū whakahe i te kāwanatanga pērā ia Greenpeace i te tino tauawhi i ngā hiahia o te iwi Māori. Pai tonu ki e rā rōpū kia whakamahia te iwi Māori, engari mo te tauawhi i ngā hiahia o te iwi Māori auare ake. Pēhe o whakaaro ki tērā whakatau ana? Me pēhea tana mōheo ki tēnā. Ko wai ia ki te kōrero mo te whānau apanui, ko wai ia ki te kōrero mo te hononei waina nui i te whānau apanui me Greenpeace i tēnei wā. Kei te mōheo āhau, nā te me i tū āhau ki te taha o nā tangata i hara mai i rungi te whānau apanui, i raro i te mana o te whānau apanui, ki te tautoko, ki te tū kotahi, ki te wero atu ki te kāwanatanga mo tēnei mahi. Kāore ia i reira i tēnā wā, kāore ia i reira i tēnei wā. Ko taku raruraru ki tēnā kōrero, ko wai ia ki te kōrero tēnā, ki te whiu kōrero hoki i rungi te rai o tā mātou nei manuhiri i hara mai i Wainguni i te whānau apanui. Nō re, te ahua nei kei te tino ratakoe ki te rōpū nei ki a Greenpeace. He hoa ki a koutou. Ai, nā te mea, i te wā, nā te whānau apanui te karanga atu ki te ao, ki te haramai, ki te tautoko. Ko tērā rōpū, te rōpū Greenpeace, ko rātou te rōpū tuatahi ki te haramai, ki te tautoko, kua haramai rātou, kua whakaiti rātou i a rātou anō, kua haramai rātou i raro i ngā tikanga te whānau apanui, kei te tino waimari e mātou, kua haramai rātou ki te noho ki tā mātou taha. Aha ko te kōrero a te kāwanatanga, tērā kōrero nana kia i tēnei wā. Hei tā Claudette Hauiti anō, mai rā no te iwi Māori e whakaaro nui ana ki te tai au, e hari i te mea mā ngā rōpū pēnei a Greenpeace tātou e tohu me pēhea te tiaki tai au. Hea tō whakautu ki Kāre tērā te mahi a Greenpeace i rungi a mātou. Kāre tērā te mahi. Ko wai ia ki te kōrero he aha te mahi a Greenpeace i Wainguni te whānau apanui. Kāre tērā te mahi a Greenpeace. Kei te tino aroha rātou ki a mātou. Ai, he tika tēnā, kei te tūake te whānau apanui me e rā atu iwi taketahi o te ao mo te tai ao mai rāno. Kei te mōheo mātou tēnā. Nā tērā kaupapa tā mātou karanga atu ki te ao. Kāre rātou i hara mai ki te tohutuhu ki a mātou. Mēnā ko tērā te kōrero tika, hea te tua te whānau apanui tuatu i tēnā. Kāre he pai tēnā ki te hara mai i Wainguni a tātou ki te tohutuhu. Kāre tērā he kōrero tika. E mihi ana ki a koutou o te whānau apanui i te mea, kāre koutou i tūohu ki te kāwanatanga, kāre koutou i tūohu ki a Petrobras, nā rungi i tēnā, heha au tohu ki ngā iwi o Whaingaroa i tēnei wā? Kāre taku mahi ki te tohu atu ki tētahi atu. Engari, kei te tūkotahi te whānau apanui ki te taha rātou mā, ki te aukatinia tēnei mahi hamupaka te kāwanatanga ki te haere mahi tūhino i rungi a Tangaroa, i rungi a Papatuanuku, i rote i te tai au katoa, ki te hoko rātou nā rawa katoa o Aotearoa ki ngā kamupene whaimoni. Ko taku mahi tēnei wā ki te tūmo te whānau apanui ki te ki atu ki era iwi o Whaingaroa, kei ko nei mātou tautoko ai. Mea ha te kāwanatanga e tahuri ai ngā whakaaro o te whānau apanui ki te tautoko i ngā mahi kōwiri hunu. Me oati tūranga mahi, me oati rānei tērā, te ōhanga, te ora rānei o ngā rohe pērā i te kaha, te piki ake, i raro i tēnei mahi. Ka tahi koutou ka whakaai, ai kōwiri hia te papa moana? E kore rawa rānei koutou e whakai aha ko te aha? Aha ko te aha, ko tērā mea ko te deep sea oil drilling, kare he pai tēnā kia mātou. Nā te mea, ki te mātou nā mea i rungi te ipurangi, i rungi nā rangahau a te iwi, kare he pai tēnā mahi. Ko etahi atu mea whai moni, ka kitea mātou ki wera mahi, me rangahau anō. Nā tēnā ka mōhio te iwi me pēhe te tū. Engari mo tērā mea ko te deep sea oil drilling, kare he pai. Me pēhea rā taku mihi kia koe Teo, nā au i rangatira e takarere i tēnei ahi nō reira ngā mihi nui a mātou kia koe, mo tō whakawātea mai a koe kia mātou. Kia ora rā koe.